have you kept any rozas and are you following some kind of plan for that? No, I'm eating 24/7. No, I'm eating 24/7. You're not keeping any rozas as such? No, and not at all. I've never done that in my life. No, and not at all. I've never done that in my life. मेरा नाम है रूमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ. मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं. सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज के. आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी. या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो. इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए. मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए. और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है. और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए. एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है. इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है. और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा. अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है. और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है. जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ. तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे. ये इजाजत नहीं है. जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है? अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है. हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है. यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते. तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है. जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते. शादी करने की जरूरत नहीं है. नमाज पढ़ने के अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं. इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो. और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया. पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं. अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी. जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते. और अगर आप तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है.
دونوں میں لکھا ہے خدا کا کوئی عکس نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے, دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے. میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں, سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں. آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی. کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے. آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے. اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں, عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے, سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم, صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ. رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے. یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے ایک خدا کو مانو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. اگر Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is you call it Allah, I call it Bhagwan. ہندوازم میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھگوان ایک ہے, بت پرستی غلط ہے. ہندوازم میں اور بھی لکھا ہوا ہے, ہندوازم پڑھیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ سچے انسان ہیں تو ایشور کے علاوہ, ایک خدا کے علاوہ آپ کو آخری پیغمبر میں بھی ماننا پڑے گا, اور آخری پیغمبر کو جو کتاب نازل کی اس کو بھی ماننا پڑے گا. آپ اگر چاہے آپ کا نام مت بدلو, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا, آخری پیغمبر میں ماننا پڑے گا, آخری پیغمبر کی کتاب میں ماننے پڑے گا. یہی صحیح انسانیت ہے. انسانیت کے لیے آپ کو انسان کے بنانے والے بھگوان کو ماننا چاہیے. پہلے یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ بھگوان کی کتاب کون سی ہے. آپ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ بھگوان کی کئی کتابیں آ چکے ہیں, آخری کتاب ہے قرآن مجید. اگر آپ سچے انسان ہیں تو آپ کو آخری پیغام جو خدا کا ہے, ایشور کا ہے, بھگوان کا ہے, اللہ کا ہے, اس کو آپ کو ماننا پڑے گا, اور اس کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر کو بھی ماننا پڑے گا. اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو آپ سچے انسان ہیں, اور عربک میں آپ کو کہا جائے گا مسلم. آپ کو نام بدلنے کی ضرورت نہیں, پھر یہ آپ سچے انسان ہیں. اگر آپ صرف ایک خدا میں مانتے اور بت پرستی نہیں کرتے تو آپ آدھا کام کر رہے, پورا نہیں کر رہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال مائک نمبر 3 سے. Yes, sir. Actually, what you said, that was not my question. I was not asking something to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not. If the girl is not converting, why there is issues have been Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I'll give it in English. I told you, you said you're a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow His commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister. You also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being. And you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue because that person who's a Muslim, he agrees with the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say, do hijab. You say, I don't want to do. What will you do? There'll be a fight. He will say, don't expose your body. You say, I want to expose. There'll be a fight. He will say, offer
prayers. You say, I don't want to offer. There'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl. I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu. I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question.